دوستو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ سلویکلچر کیا ہے اور فارسٹری کیا ہے۔ یہ دو سلویکلچر اور فارسٹ کے دو سبجیکٹ ہے کہ سلویکلچر کو ہم پڑھیں گے کہ سلویکلچر کیا ہے، فارسٹ کیا ہے، اور پھر پریکٹس آف فارسٹری کیا ہے، یعنی فارسٹری پہ ہم کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو ان تینوں ٹرمینالوجیز کو ہم آج ڈسکس کریں گے۔ سلویکلچر، پھر فارسٹ کیا ہے اور پھر فارسٹری کیا ہے۔ تو چلو سٹارٹ لے لیتے ہیں۔ سلویکلچر وہ سمپلی ڈیفائن کر رہے کہ سلویکلچر از دی کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف فارسٹ in order to obtain a products or provide a benefit, while forestry is the science of planting and growing trees in forest. میرے خیال میں آپ کا کوشچن نہیں رہے گا کہ سلویکلچر میں صرف ہم کیا کہتے ہیں، کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف فارسٹ، صحیح ہے۔ کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ آف فارسٹ مطلب آپ فارسٹ کی کیئر کرتے ہیں فرام دی آپ فارسٹ میں پہلے نرسری لگاتے ہیں، پھر پلانٹیشن کرتے ہیں، پھر اس میں کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں، پھر اس میں تھننگ کرتے ہیں، یعنی یہ ایک پورا چین ہے جس کو ہم کیئر کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں۔ پھر ڈیولپمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیئر اینڈ ڈیولپمنٹ فار دا پرپز آف وٹ، فار دا پرپز ٹو obtain میکسیمم پروڈکٹس، ٹھیک ہے، یا میکسیمم بینیفٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جی سلویکلچر ہے۔ وائل فارسٹری سمپلی اگر ہم کہتے ہیں کہ فارسٹری از دا سائنس آف پلانٹنگ اینڈ گروئنگ ٹریز ان فارسٹ، یعنی جب ہم پلانٹنگ کرتے ہیں، گروئنگ کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں فارسٹری۔ تو سلویکلچر اور فارسٹری میں بیسک یہی ڈفرینس ہے کہ کیئر اور ڈیولپمنٹ جب ہم کرتے تو اس کو ہم سلویکلچر کہتے ہیں، پلانٹنگ اور گروئنگ جب کرتے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس فارسٹ۔ تو اگر ہم فارسٹ کو ڈیفائن کر لیں تو فارسٹ از ڈیفائن ایز این ایریا سیٹ اسائڈ فار دا پروڈکشن آف ٹمبر اینڈ ادر فارسٹ پروڈیوس آر مینٹین انڈر ووڈی ویجیٹیشن فار سرٹن انڈائریکٹ بینیفٹس which it provides. مثلاً climate or protective in protection against the wind, protection against erosion, protection against flood. تو یہ انڈائریکٹ بینیفٹس ہیں، جبکہ ڈائریکٹ بینیفٹس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹمبر کی شکل میں ہے، نان فارسٹ پروڈیوس کی شکل میں ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹینجیبل بینیفٹس جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، اور یہ کلائمیٹ اور پروٹیکٹیو فنکشن جو ہے یہ انٹینجیبل بینیفٹس ہے۔ تو فارسٹ جو ہے وہ ایریا ہے جس کو ہم ایک خاص مقصد کے لیے فار دا پروڈکشن آف ٹمبر اور ادر فارسٹ پروڈیوس کے لیے مینیج کرتے، ٹھیک ہے، اور جس میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر ووڈی ویجیٹیشن ہی ہوتا ہے۔ یہ سلویکلچر ڈیفینیشن ہے۔ سلویکلچر میں اس کی ڈیفینیشن ہے، ایکالوجی میں اس کی الگ ڈیفینیشن ہے کہ ایکالوجی میں اگر آپ اس کو ڈیفائن کر لیں تو ان ایکالوجی اٹ از ڈیفائنڈ ایز a plant community predominantly of trees and other woody vegetation, usually with a close canopy. ان ایکالوجی میں اگر ہم پراپر فارسٹ کو ڈیفائن کر لیں تو فارسٹ کا ہے کہ جی یہ پلانٹ کمیونٹی ہے۔ پلانٹ کمیونٹی مین کہ گروپ آف پلانٹس ہے، ٹھیک ہے، لیکن آگے لکھتے ہیں کہ جی پری ڈامیننٹلی آف ووڈی ویجیٹیشن۔ اس میں ڈومیننٹ کیا ہے، چونکہ پلانٹس تو سارے ہیں نا، اس میں ووڈی بھی آ جاتے اور نان ووڈی بھی آ جاتے، لیکن یہاں کہتے کہ جی جو ووڈی ویجیٹیشن ہے اس میں وہ ان کی جو ڈومیننس ہوگی وہ پری ڈومیننٹ ہوگی، مطلب وہ زیادہ ہوں گی، ووڈی ویجیٹیشن زیادہ ہوں گی، اور عام طور پر ان کی جو کینوپی ہے وہ کلوز ہوگی۔ 100% ضروری نہیں ہے کہ وہ کلوز ہوگی، لیکن عام طور پر ہم کہتے کہ جی وہ کلوز ہوگی۔ پھر مزید جو ڈیفینیشن میں بتا رہے ہوتے کہ جی نیشنل فارسٹ ڈیفینیشن میں کہ جی کم سے کم جو ہے وہ 10% جو ہے وہ کیناپی کور جو ہے فارسٹ کی ہو تو اس کو ہم نیشنلی ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن نارملی ایکالوجی میں جب ڈیفائن کرتے تو ہم کہتے کہ اس کی جو کیناپی ہوتی ہے وہ کلوز ہوتی ہے۔ تو اگر 100% کلوز نہیں ہے تو پھر بھی ہم فارسٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اس کے مختلف پھر کیٹیگریز ہیں وہ آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھا۔ اچھا، دوسری ڈیفینیشن میں ہم پڑھتے ہیں فارسٹ کی کہ ایک نیشنل ڈیفینیشن ہے کہ نیشنل لیول پہ ہم فارسٹ کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو
इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है नेशनल लेवल पे कि एन एरिया कंप्राइजिंग नॉट लेस देन 0.5 hectare with tree crown cover of more than 10% with trees having the potential to reach a minimum height up to मीटर, यानी ऐसे एरिया जिसमें कि मिनिमम जो एरिया है वो 0.5 हेक्टेयर है और जिसका क्राउन कवर यानी जिसका आप उसको डेंसिटी कहते हैं, आप उसको कैनोपी कवर जो है वो है 10% से वो कम ना हो, 10% से ज़्यादा जितना भी हो, लेकिन 10% से अगर कम है तो वो फिर हमारी नेशनल लेवल की डिफिनीशन में नहीं आ रहा। और ट्रीज जो है उनकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल हाइट है वो 2 मीटर तक है, यानी 2 मीटर तक कौन से फॉरेस्ट जा सकते हैं, जिस तरह के हमारे स्क्रब फॉरेस्ट है हिमालयन फुट हिल में, और कोनीपर्स की हाइट तो खैर वो तो 100 फीट्स में है, लेकिन जो मिनिमम हाइट है वो 2 मीटर तक उनकी हाइट हो सकती है। तो ये हमारी नेशनल लेवल की डिफिनीशन है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है लीगल डिफिनीशन। तो लीगल डिफिनीशन में ये कि एन एरिया डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट एज फॉरेस्ट, यानी जब गवर्नमेंट अपनी ऑफिशियल गजट में डिक्लेयर करती है कि दिस पार्टिकुलर एरिया हैज बीन डिजिग्नेटेड एज ए फॉरेस्ट एरिया, सो फ्रॉम दैट टाइम इट इज कंसिडर्ड एज फॉरेस्ट वेदर इट कंटेन फॉरेस्ट और नॉट। अगर इसमें फॉरेस्ट है या नहीं है, इस वक्त उसमें कोई ट्री है या नहीं है, but from now onward it is the responsibility of the government to take measure for the afforestation or reforestation measure। तो वो फिर हमारी लीगल डिफिनीशन में आ जाता है कि गवर्नमेंट डिक्लेयर कर ले कि ये प्लान एरिया जो है वो फॉरेस्ट है। अब हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि जी बेनिफिट्स ऑफ द फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या है। तो ये भी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि फॉरेस्ट प्रोवाइड ए रेंज ऑफ benefits to the local communities or to a particular state or to a particular country. It provides a wide range of benefits. And if we start to count these benefits, it would be difficult for us to count these benefits. But it is easy to divide or to categorize these benefits into categories. These categories are four categories, which is which is provisioning services. Any the first one category which provide the forest is provisioning services. This category includes all services which is in the form of tangible products, जिसमें कि टिम्बर, फ्यूल, वाटर, एनटीपीज, यानी वो बेनिफिट्स इसमें शामिल है जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको हम फॉरेस्ट से निकाल सकते हैं। The second one is regulating services, and this services is mostly ignored by the people. And this service, yeah, this benefits includes climatic regulation, water regulation, carbon regulation in the air, means balance of carbon dioxide in the air, pollution control, erosion control, and the last one is pollination. But that is not an exclusive list. It includes other regulating services also. Okay. The third one is the supporting services. The forest also provides supporting services, and supporting services includes habitat. आपको पता है कि जो फॉरेस्ट है उसमें मुख्तलिफ किस्म के वाइल्ड लाइफ या मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म रहती है और वो उनको एक हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस तरह सपोर्टिंग सर्विसेज आल्सो इंक्लूड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के फिनोमिना से भी आप लोग अच्छी तरह वाकिफ है कि जी जितनी भी वेरिएशन इन लाइफ फॉर्म है तो ये फॉरेस्ट ही हमें देते हैं। फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। And the last services which is provided by the forest is cultural services, and cultural services includes recreation, ecotourism. Nowadays, these two field, yeah, these two sectors are very important: ecotourism and recreation. So this is the last and fourth categories of forest benefits. Um
which the forest provide to us. The next slide is about the state of forest in Pakistan. Province wise, yeah, means province wise area, forest area. तो ये देखो आपको मुख्तलिफ प्रोविंसेस दी गई हुई कि जी केपी में कितना परसेंट है, फिर जो है पंजाब में कितना है, सिंध में कितना है, बलूचिस्तान में कितना है। तो ये टोटल लैंड एरिया मिलियन हेक्टेयर है। पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो 87.98 मिलियन हेक्टेयर्स है। ठीक है, मिलियंस कितना है ये आप लोगों को पता है कि 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के बराबर है। तो अगर केपी में अगर आप फॉरेस्ट कवर देख ले तो ये 10.17 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर है। और अगर पंजाब में देख ले तो ये 20.62 मिलियन हेक्टेयर है, सिंध में है 14.9 है, और बलूचिस्तान में इस तरह ये मिलियन, ये उनका टोटल एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया नहीं है, ये टोटल एरिया जो पाकिस्तान जो केपी का टोटल एरिया है वो 10 पॉइंट है, पंजाब का इतना है। यानी अगर आप बलूचिस्तान को देख लो तो एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो प्रोविंस है। ठीक है, अब ये जो दूसरा कलम आपको शो करे तो ये फॉरेस्ट एरिया मिलियन हेक्टेयर, यानी केपी में 1.7 मिलियन 1.7 मिलियन हेक्टेयर है, और बाकी प्रोविंसेस में जो फिगर्स है वो ये बता रहे हैं। ये हमें सिंपली बता रहे हैं कि ये जो हमारा केपी है इसमें जो है वो फॉरेस्ट की जो फॉरेस्ट कवर है वो बाकी प्रोविंसेस से बहुत ज़्यादा है। देखिए बाकी जो है जितनी भी है वो पॉइंट्स है, जबकि केपी में हमारे पास 1.7 जो कि तकरीबन 17% जो है वो ऑफ द टोटल एरिया बनता है। और पाकिस्तान का अगर टोटल फॉरेस्ट एरिया हम देख ले तो 5.3% है। ठीक है, और ये फिर पर कैपिटा केपी में पर कैपिटा फॉरेस्ट कितने हैं और पंजाब में कितने हैं, और ये इस तरह की डिटेल उन्होंने दी हुई है। प्रोविंस वाइज फॉरेस्ट जो है ये भी उसी तरह है कि जेके में इतनी परसेंटेज जियोग्राफी एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, ये बलूचिस्तान, और ये अब एक्चुअली एरिया जो है आपको बता रहे हैं। ठीक है, और परसेंट टोटल ये टोटल परसेंटेज आपको बता रहे हैं। सही है कि कहाँ कहाँ पे कितनी परसेंट जो है वो एरिया है परसेंट ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, यानी मतलब कि 5.3% अगर आपके पास टोटल एरिया है तो 5.3% में फिर हर एक की कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सिर्फ वो फॉरेस्टेड एरिया जो है उसमें आपको कंट्रीब्यूशन, मैंने आपको बता दिया कि ये देखो तकरीबन कोई 17 समथिंग बनता है। ठीक है, 16 या मीन्स इट इज 17, लेकिन ये जो फिगर है ये आपको उस पॉइंट 3 में हर एक का क्या परसेंट है, ये तो टोटल जियोग्राफिक एरिया की परसेंटेज है, और ये जो है ये फिर फॉरेस्ट एरिया ही की परसेंटेज है। आगे जो है जी ये फिर कैटेगरीज है फॉरेस्ट की कि जी इरिगेटेड कितनी है, और फिर रेवरान कितनी है, और फिर स्क्रब कितनी है, कोस्टल कितनी है, मजरी लैंड। मजरी आपको पता है कि जी ये जो क्वाट और डी खान और सदर्न डिस्ट्रिक्ट में मजरी, जिसको पश्तो में आम तौर पर हम मेजरे कहते हैं, इससे जो ये प्रोडक्ट्स बनती है, ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी